Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. This is Yasir. This is Awais and you are watching our new channel Lovebird Tales, जिसमें हम आप लोगों को गाइड करेंगे कि लवबर्ड एक पूरी इंडस्ट्री है और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से हम लोग आपको वन बाय वन गाइड करेंगे ताकि आप लोग वो गलतियाँ या वो मिस्टेक्स ना करें जो करके हम काफ़ी लॉस बेयर कर चुके हैं। तो आज हम अपनी पहली गलती जो है उस पर फोकस करेंगे और पूछेंगे यासिर भाई से कि वाई लवबर्ड्स। देखें लोग ये पहली परसेप्शन ये है कि इट्स अ वेरी इजी गो बिजनेस। ठीक है, हम जाकर एक बर्ड लेंगे, वो ब्रीड करेगा और हम माला माल हो जाएंगे। तो गाइस, दिस इज लाइफ स्टॉक। आपको सीखना है ये बर्ड है क्या और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस्म की आपको ट्रेनिंग और नॉलेज चाहिए इस जिंदा चीज़ को रखने के लिए। क्यों ऐसे? यस, मेरा भी टेक यही है, जिस तरह यासिर साहब ने कहा कि आप कोई भी चीज़ घर लेके आ रहे हैं तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। बर्ड जिस तरह हम वीडियोस देख रहे हैं, लाइक अभी हम वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई कहता है कि जी हम बर्ड सेल करेंगे तो MG आ जाएगी, लेट्स सपोज सिविक आ जाएगी। दैट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास एक्सपायरीज भी होंगी, अगेन डेड इन शेल्स भी होंगे। आपने वहाँ पे अपनी मोटिवेशन हाई करनी है, अपने मेंटोर से मिलना है ताकि वो आपको मोरल हाई कर सके। और इसमें काफ़ी सारे लॉसेस भी हैं और नो डाउट बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट्स नहीं है, तो इसमें बेनिफिट्स भी बहुत है, लेकिन फर्स्ट आपने लर्न करना है कि आपके लॉसेस किस तरह ना हो। और लॉसेस कैसे नहीं होंगे, सबसे पहले आप अपना एक सीनियर से रहनुमाई लेंगे, उनसे रब्ता रखेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे और ख़ुद नॉलेज गेन करेंगे। इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि लव बर्ड की मैनेजमेंट कैसे है और आगे इसको कैसे, एक चिक को कैसे एडल्ट में कन्वर्ट करना है, उससे ब्रीड कैसे लेनी है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये रात गाइस, अब आते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ और वो है बाइंग, जो कि हमारे इस लव बर्ड में सबसे मेन की पॉइंट है। वो इस तरीके से है कि अगर आप एक सीड अच्छा नहीं बाय करेंगे तो आपके पास क्रॉप अच्छी नहीं आएगी। हम आज जब बाइंग करते हैं उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम नॉन ऑथेंटिक ब्रीडर, शॉपकीपर्स या कुछ ऐसे ट्रेडर जो बर्ड लेते हुए और देते हुए उसकी हाइजीन की, उसकी क्वालिटी, उसकी पेडिग्री को नहीं जानते, तो आप इनसे अवॉइड करें ताकि ना सिर्फ आपके पैसे बचें, जो इसमें सबसे बड़ा लॉस है वो आपका 1 ईयर लॉस है। यानी आपने अगर आज बर्ड लिया है और आप समझते हैं कि आपने 2000-3000 रुपये पर पेयर सेव कर लिया, तो वो आपने सेव नहीं किया। आपकी लक है, हो सकता है वो ब्रीड कर जाए अच्छा, लेकिन ज़्यादा चांसेस में यही देखा गया है कि आपका बर्ड एक्सपायर हो जाएगा, वायरस ले आएगा या ब्रीड नहीं करेगा, और सबसे बड़ा मसला आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट बाइंग करने की बजाय सोचेंगे कि मैं इसको वाइंड अप कर दूं, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा लॉस है और आपके लिए फर्दर किसी बिजनेस के लिए भी बड़ा लॉस है। जब आप एक बिजनेस में फ्लॉप होते हैं तो सेकंड बिजनेस में जाने के लिए आपको मोटिवेशन दोबारा इकट्ठी करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसी पे यासिर आप बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल अवैस, आपने ठीक कहा। तो मैं इसको समराइज करता हूँ कि बाइंग अच्छे ब्रीडर से लें। नंबर 2, नेवर गो फॉर अ ब्रीडर पेयर। चिक्स लीजिए। कोई किसी को ब्रीडर पेयर क्यों बेचेगा? अगर मेरा एक ब्रीडर पेयर अच्छा है तो मैं आपको क्यों बेचूंगा? अगर उसमें कोई फॉल्ट है तब आपको बेचूंगा। तो ऑलवेज गो फॉर ऑथेंटिक ब्रीडर। 3 months 4 months ओल्ड चिक लीजिए, DNA के साथ लीजिए, मेल फीमेल ऑथेंटिकेट करके लीजिए और उस एवरी को विजिट कीजिए जहाँ से आप बाइंग कर रहे हैं कि उसकी बर्ड्स मैनेजमेंट कैसी है। अगर वहाँ एवरी अच्छी है, उसके न्यूट्रिशन, डाइट, हाइजीन इज गुड, बर्ड ओवरऑल हेल्थ इज गुड, देन बाय। और ऑनलाइन बाइंग से बेहतर है कि विजिट करके बाय करें। ऐसे ही है वैसे विजिट करके लें। या ऐसे इसमें है कि कुछ ऐसे बाइंग्स आपको करनी पड़ जाती हैं जिसमें आप फिजिकली नहीं जा सकते, तो उसमें आपने फिर कोई रेफरेंस ढूंढ लेना, थर्ड पार्टी ऐसी कोई हो। लाइक अगर मैं इस्लामाबाद से कोई बाइंग करना चाहता हूँ, अगर तो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरा एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, तो देन इट्स ओके। अदरवाइज मुझे चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में ही कोई ऐसा बंदा ढूंढ लूँ जो उनका और मेरा वाकिफ़ हो और हमारे दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करने में हमें हेल्प आउट करे, क्योंकि हर जगह आप नहीं जा सकेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके अपने शहर में है तो डेफिनेटली विजिट करें, फिजिकली बर्ड देखें, लोगों से मिलें, और इस इंडस्ट्री की जान भी एक दूसरे से मिलना है, उस पर हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। और इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? जैसे वैस ने पहले कहा, आपका मेंटोर।
जो आपको सीनियर गाइड कर रहा है। ओके गाइस, थर्ड मिस्टेक, केज और बर्ड्स रूम मेंटेनेंस। जी बस। थैंक यू यसर। इसमें ये है कि आपने जो बर्ड लेके आना है उसकी एक ज़रूरियात है, उसमें कमरे में लाइट होना प्रॉपर, एक अच्छी वेंटिलेशन होना ताकि सफोकेशन ना हो, और फिर उसका घर यानी केज साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ब्रीडिंग और आफ्टर ब्रीडिंग। आफ्टर ब्रीडिंग फ्लाइंग्स चाहिए, और ड्यूरिंग ब्रीडिंग आपको एक प्रॉपर केज चाहिए जिसका डायमेंशन है 1.6 इंचेस इंटू 1.6 इंचेस हाइट और 3 फीट डेप्थ। इसमें 2 किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें 1.6 इंच फ्रंट भी आता है और कुछ एवरेज में आपको 3 फीट का फ्रंट मिलेगा। आई पर्सनली प्रेफर कि आपका जो फ्रंट है केज का वो 1.6 इंचेस हो और 3 फीट डेप्थ हो। उसमें सबसे मेजर जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि बर्ड का सेफ फील करना बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रूमिंग के लिए, उसका कंडीशन में आना और उसके बाद उसका ब्रीड करना। अगर आपका बर्ड उस केज में सेफ फील नहीं कर रहा तो वो जल्दी ब्रीड नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि जब आप 1.6 फीट डेप्थ वाले केज के सामने से गुजरते हैं तो बर्ड डर के पीछे बैठ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए और गर्मियों सर्दियों में। इसके अलावा एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। आप उसमें टावर लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप सीलिंग लाइट्स हैं वो अच्छी यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें एक मेजर चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कोई भी ऐसी लाइट ना हो जो बर्ड को स्ट्रेस में लेके जाए, लाइक आंखों में नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप टावर में भी लगा रहे हैं तो लाइट तो जाए, लेकिन उसके साइड पे जो एंगल्स होते हैं, मेजर जो लाइट का एक्सपोजर है वो उन एंगल्स के अंदर आ जाना चाहिए, बर्ड की आंखों में एक्सपोजर ना जाए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स है। अब आपको यहाँ से गाइड करेंगे। जी, जैसे इन्होंने कहा कि वेंटिलेशन एटलीस्ट 3 से 4 विंडोज़ हर डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसके अलावा ग्लास विंडोज़ अगर हैं, नेचुरल सनलाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट सनलाइट इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बर्ड के ऊपर पड़े, ख़ासतौर पे रेड आइज़ के ऊपर तो वैसे भी नहीं पड़नी चाहिए, वो वीक ब्लड लाइन है। तो वेंटिलेशन, लाइट और जैसे इन्होंने कहा केज। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप 3 से 4 मंथ का चेक लेंगे तो उसको आपने नर्सरी में रखना। नर्सरी इज व्हाट, जैसे वैस ने कहा 3 फीट। तो जब वो फर्स्ट मोल्टिंग से क्लियर हो जाएगा, 6 मंथ्स का हो जाएगा, देन यू हैव नीड टू गिव हिम बिग फ्लाइट केज। 6 फीट 8 फीट का आपको फ्लाइट केज होना चाहिए, जिसके अंदर वो ऑफ सीजन में जब वो ग्रो कर रहा है तो वो ज़्यादा फ्लाई करे, उससे उसका साइज़ इम्प्रूव होगा, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, उसके फेदर्स का कलर अच्छा होगा। तो बाय द टाइम वो 9 मंथ्स 10 मंथ्स का होगा एडल्ट, तो उसको फ्लाइट केज में देना चाहिए। और एग्जॉस्ट होना चाहिए रूम के अंदर। जैसे इन्होंने फिर कहा, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि फ्रेश एयर, वेंटिलेशन इज़ मैंडेटरी। और केज का इन्होंने आपको बता दिया है। अब केज की सफाई जो है वो फोर्टनाइटली होनी चाहिए, और उसके अंदर तमाम वो चीज़ें होनी चाहिए, स्टेक्स, स्मॉल स्टेक्स, बड़ी स्टेक्स, और ऑफ सीज़न के अंदर एक्टिविटीज़ के लिए उनके स्विंग्स होने चाहिए ताकि बर्ड इंगेज रहे। तो इस पे बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे आप केजेस दे सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि बर्ड लेने से पहले आप उसका रूम रेडी कीजिए और उसका केजेस खरीदिए। केजेस जब आ जाएं फिर आप बर्ड खरीदिए। गाइस, नंबर 4, डाइट एंड न्यूट्रिशन। जी बस। आई वुड से कि डाइट और न्यूट्रिशन उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट केज, बर्ड लेना, इन्वायरमेंट, सब चीज़ें। इसमें मैं कवर करूँगा सॉफ्ट फूड को और न्यूट्रिशन को। सॉफ्ट फूड में ऑफ सीज़न में आप सब्जियां दे सकते हैं, जिसमें आपकी बंद गोभी आ जाती है, चुकंदर है, गाजर है। ऑफ सीजन मीन्स के फ्रॉम मे टू सितंबर एंड, तो आप गाजर ऐड कर सकते हैं, चुकंदर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बाकी ग्रीन्स में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। जिस तरह पालक है वो बहुत ज़्यादा वाटर उसमें कंटेंट है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। मेथी को सीज़न के दौरान मेथी अवेलेबल होती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक आजकल दिनों में लूसन आ रहा है, आप लूसन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें नेचुरल डाइट्स पे आप रखेंगे बर्ड्स को बनिस्बत सिंथेटिक सप्लीमेंट्स के, तो आपका बर्ड भी हैप्पी रहेगा, हेल्दी रहेगा और आपको उसका रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप उसको सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की तरफ लेके जाएंगे तो अगर कभी आप उनको बंद करते हैं या उनकी क्वांटिटी लो या हाई हो जाती है
تو آپ کا برڈ فوراً اسٹریس میں چلا جائے گا. جبکہ نیچرل ڈائٹ آپ جتنی مرضی دے دیں وہ اپنی انٹیک کے مطابق لے گا, اور وہ نہ زیادہ لے سکتا ہے نہ کم لے سکتا ہے. لیکن جب سپلیمنٹ آپ ایڈ کر دیتے ہیں اس کی مجبوری ہے کھانا, تو وہ ساری سپلیمنٹس انٹیک کرے گا, اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کا برڈ یا تو پلکنگ کرنا شروع کر دے گا, خارش کرے گا, بے چین بیٹھے گا, یا میل کو مارے گی. بچے آئے ہوئے ہیں تو وہ پلکنگ شروع کر دیں گے بچوں کی. تو یہ سارے ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. تو برڈ کو نارمل رہنے دیں اور اس کو انجوائے کریں. برڈ ایک انجوائے کرنے کی چیز ہے, اس کو آپ جتنا انجوائے کریں گے ود کیئر ود ایجوکیشن, جس طرح یاسر صاحب نے پہلے شروع میں کہا, ایجوکیشن کے ساتھ جب آپ یہ سب چیزوں کو کور کر لیں گے پھر آپ اس کو انجوائے کریں گے. پورے دن تھکاوٹ کے بعد جب ہم ایویز میں جائیں گے تو آپ کی ساری جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. یاسر آپ جی تھینک یو اویس. اویس نے سافٹ فوڈ اور سپلیمنٹس کور کیے. میں سمپل سیڈ اور پانی کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو میرے مینٹور اویس نے کیا اور وچ از ویری سکسیزفل. دیکھیں ہمارا لو برڈ کوئی لاہور کے بٹ صاحب نہیں ہے کہ ہم ان کو 2 کلو سیڈ دے دیں گے ڈیلی. واٹ آئی ایم ڈوئنگ, میں 1 ٹیبل اسپون 24 گھنٹے میں دیتا ہوں سیڈ کا, اور جو اس کا واٹر کپ ہے میں اس کو صرف 10% فل کرتا ہوں فار 24 آورس, اور میں رات کو پانی نکال دیتا ہوں. اینڈ دس از ویری سکسیزفل. برڈ کو اتنا سیڈ دیں کہ وہ 24 آورس میں کنزیوم کر جائے, اور پانی بھی اتنا دیں کہ وہ 24 آورس میں کنزیوم کر جائے. اب سیڈ مکس کیا ہونا چاہیے, پھر وہی بات لرننگ. آپ سمرز کے سیڈ مکس آن لائن دیکھ سکتے ہیں, ونٹرز کے آن لائن دیکھ سکتے ہیں. بٹ وٹ آئی ایم شیئرنگ ود یو, جو اویس نے ہمیں گائیڈ کیا, ٹیچ کیا, وچ از ویری سکسیزفل, اتنا دانہ دیں جتنا وہ 24 گھنٹے میں کھا لے, اور اتنا پانی دیں جتنا وہ 24 گھنٹے میں پی لے. نیکسٹ فلنگ پہ آپ کے برڈس کے دونوں پاٹس بالکل خالی ہونے چاہیے. دس از دا کی ٹو سکسیس, اینڈ وچ میکس دیم ہیلتھی, اور اس میں وہ فیٹ بھی نہیں آتا. بالکل. اور یہی چیز سافٹ فوڈ میں ہے کہ سافٹ فوڈ بھی اس کو 1 ٹیبل اسپون دیں 24 آورس میں, جو آپ وٹ ایور سافٹ فوڈ آپ لائک کریں. تو اویس بریڈنگ سیزن میں اویس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ سب سے اچھا ایگ اینڈ بریڈ بھی بہت اچھا ایک سافٹ فوڈ ہے, خاص طور پہ جب بچے ہیچ ہو رہے ہوتے ہیں, فیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس. تو یہ آپ اپنے اس سے یوٹیوب یا آن لائن ایجوکیشن دیجیے, اور جو آپ اڈاپٹ کریں, جو آپ کے برڈ کو سوٹ کرے وہ اچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ برڈ کو آپ جو بھی دیں گے وہ اڈاپٹ کر لیں گے. بٹ کوشچن یہ ہے کہ برڈ کو وہ چیز دینی ہے جو اس کو لائٹر موڈ میں رکھے ہر وقت. اس کی سمپل اگزامپل میں اپنی ہیومن لائف سے دیتا ہوں, اور یاسر اکثر ہنستے ہیں کہ لائک آپ کے سامنے ٹیبل پہ دہی بھلے پڑے ہیں, فروٹ چاٹ پڑی ہے, جوس پڑا ہے, کیا کبھی آپ نے ان سب کو مکس کر کے کھایا؟ اور اگر کھایا تو اس کے بعد آپ نے کیا فیل کیا؟ سملر از ود برڈس. آپ جنگل کی مثال دیتے ہیں اکثر لوگ, تو جنگل میں نے کبھی کسی برڈ کو سیب, کیلا اور امرود مکس کر کھاتے نہیں دیکھا. ہاں یس, وہ جب امرود کی ضرورت ہے امرود کھا لے گا, جب کیلا چاہیے کیلا کھا لے گا. تو آپ اس کو سمپل ڈائٹ پر رکھیں. آپ بیمار ہوتے ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایگ اینڈ بریڈ از فل ڈائٹ. اور ہمارے برڈس کے لیے اسٹارٹ میں اسپیشلی جب ہیچنگ ہو رہی ہے اور ٹل سیلف برڈ, اس سے بیسٹ سافٹ فوڈ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, رزلٹ نہیں ہے. میں 3 ایئر سے یوز کر رہا ہوں اور الحمدللہ میرے پاس بہت اچھا ہے. تو آئی ووڈ پریفر کہ آپ لوگ سمپل ڈائٹ رکھیں, اور اس کو جتنا برڈ کو ایزی رکھیں گے بہتر ہے. اوکے گائز, اب ہم اپنے ویلاگ کے لاسٹ سیکشن پہ آتے ہیں, ہاؤ ٹو سیل دا برڈس, سیلس. تو میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ سیلس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یو نیڈ ٹو نو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سیل. آپ کے پاس برڈ کون سا ہے, وہ میل ہے یا فیمیل ہے. ڈیٹا مینجمنٹ, آپ کی جو چکس آئے ہیں آپ نے ان کو کلوز رنگ اپنے ٹائم پہ دیا ہے, ان کا ڈیٹا نوٹ کیا ہے, رنگ نمبر نوٹ کیا ہے, تاکہ جب آپ کو پتہ لگے کہ کون سا فلاک آپ کا فار سیل ہے اور کون سا فلاک آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے, تو ڈیٹا آپ کے پاس کمپلیٹ ہونا چاہیے. آپ ڈے 1 سے کلیئر ہونے چاہیے کہ جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کون سے برڈ چیک سیل کرنے ہیں اور کون سے آپ نے خود اپنے لیے رکھنے ہیں, اور سیلس کیسے کرنی ہے وہ پلیٹ فارمز آپ کو اویس بتائیں گے. جی فرسٹ تو یہی, جس طرح یاسر نے بتایا کہ ڈیٹا بہت ضروری ہے. لائک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے سیل کرنا ہے. سیکنڈ, کہاں سیل کرنا ہے. اس میں سب سے میجر تھنگ ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سوشل انٹریکشن بہت ضروری ہے آپ کا لوکل لیول پہ. سیکنڈ, فیس بک, واٹس ایپ پہ آپ کی میڈیا اپیرنس بہت ضروری ہے. آپ کی پکچر کوالٹی, ویڈیو کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے.
برڈ پراپر نظر آنا چاہیے آپ کا، اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. آپ سے کوئی برڈ نہیں بھی لے رہا، کچھ سوال پوچھ رہا ہے، آپ سے گائیڈنس لے رہا ہے، اس کو گائیڈ کریں. یہ آپ کا سیلنگ پارٹ ہی آتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ان سب چیزوں پہ آپ فوکس کریں، اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم اپنی اس بلاگ کو کنٹینیو کریں گے اور ان تمام ٹاپکس کو فردر الیبوریٹ کریں گے. اس میں پھر یہ سیلز کے پوائنٹ کو ہم مزید الیبوریٹ کریں گے اور اس کو کیری آن کریں گے. باقی سم اپ کریں گے. یا سر سوشل میڈیا پہ آپ کی پریزنس بڑی ضروری ہے. آپ کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے، آپ کا فیس بک پیج ہونا چاہیے. برڈ آپ کا جب چک 3 months اولڈ ہو اس کا DNA ٹیسٹ کروائیں، اس کا پورا ریکارڈ مینٹین ہو. اور جب آپ آفر کریں سیلز کے لیے، جیسے اویس نے کہا کہ اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی ہو، اس کی پکچر ویڈیو اتنی اچھی ہو کہ اس کے سارے کوالٹی فیچرز نظر آنے چاہیے. اس کا میل فیمیل پتہ ہو، اس کی ایج پتہ ہو، اس کی پیرنٹس کی پیڈگری پتہ ہو. جتنا آپ کا اچھا ٹرسٹ ڈیولپ کرتے جائیں گے. آئٹم سیل کے لیے آپ پریزنٹ کریں گے، اتنے ہی اچھے ٹرسٹ جیسے اویس نے کہا ڈیولپ ہوگا. تو گائز دس از آور فرسٹ ویلاگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور ہم امید کریں گے کہ آپ کامنٹس کے اندر ہمارے اس کو اور بہتر کرنے کے لیے اپنے مشورے دیں گے. اور اگلا ویک کا ٹاپک اگر آپ کوئی چاہیں جس پر آپ مزید بات کرنا چاہیں تو وی آر اویلیبل. ادروائز ہم تو آتے ہی رہیں گے. انشاءاللہ. تو تھینک یو اویس فار یور ٹائم.